Imagine ending hunger and poverty. Imagine that everyone knows how to read and write. Imagine equality between men and women. Imagine children playing. Imagine their mothers in perfect health. Imagine living without illnesses. Imagine a healthy environment and real housing for everyone. Imagine the whole world helping out to reach these objectives. If we can imagine it, together we can make it happen. The UN Millennium Development Goals. In the year 2000, Kofi Annan, General Secretary of the United Nations, brought together 189 UN countries to sign the Millennium Declaration, committed to carrying out the 8 Millennium Development Goals: reduce poverty and half elementary education for everyone, promote equality between the sexes, reduce child mortality, improve maternal health, stop AIDS and other illnesses, drinking water for the whole world, a world partnership for development. All this by the year 2015. And for this, they ask for money, money, and more money. 6 years have gone by, and poverty is still rampant and has actually worsened. So the 8 richest countries in the world got together to see where they went wrong and come up with a solution. But I don't believe them, so I decided to make this documentary, Hot for Profit. I decided to go to Nicaragua, a country with one of the highest concentrations of NGOs and poor people in Latin America. Here we are in Nicaragua. Mary, my partner on the trip, contacted an NGO that invited us to visit the town of San Nicolas and stay with one of the locals. Waiting for us at the airport is Alex, our guide into town. We shared the bus with a number of Nicaraguan locals. They're very welcoming and easygoing, though their driving can be chaotic and stressful. The Nicaraguans talked about politics. They were disappointed with their leaders. But how could we help? We're not politicians. What kind of welcome are we going to get? Hola, soy Juan de la Cruz Sala. Vale, pues es que me tengo que hospedar aquí. Ah, claro, pase adelante, dentro. Hola, buenos días. Aquí está mi esposa, un hijo mío, otro hijo que está allí. Aquí donde dan a bañar. This house is nothing like the ones in my country. This family lived with less than I could live on, and the worst was, they lived without water to drink. Agua para tomar no hay, el alcalde nunca la quiso poner. ¿Y por qué? Porque no quiso. Falta de inteligencia para él. Sí. Unos hermanos de catalanes vinieron y iban a poner el proyecto, iban a dar una plata los iban a ayudar pues, y él no dio pase al agua. Pero si no tenía que poner dinero tampoco, ¿cómo es? Es que el problema es que como eso es lo que son proyectos como agua, como carretera, como adoquinado y todo eso es por parte de la alcaldía. Y como él lo que quería era financiarla a él, cobrar la agua. Entonces por eso no dio pase. Sí, para echárselo a la bolsa. Por eso fue que no dio pase. Y así como yo se lo digo, así se lo puede decir todo el pueblo también. El alcalde nunca se propuso pues por poner los aguas aquí en San Nicolás. Vino una ayuda, ¿verdad?, de otro país, de España. Pero el alcalde no quiso dar una firma que se le pedía, un aval, y por eso perdimos el proyecto y el pueblo está sin agua. A ver si se puede arreglar este problema con el agua. Porque como el alcalde no ha dado pase. Él no dio pase a ninguno de los proyectos de agua. Intentamos con la colaboración española de poner el sistema de agua potable en San Nicolás. Nosotros fuimos a la oficina de la alcaldía con los españoles para hablar con ellos. Hablamos y ellos dijeron que estaban de acuerdo que se pusiera el agua, pero que le dieran los reales a ellos para instalar el agua. Entonces un español le dijo, bueno,
Nosotros podemos hacerlo, pero necesitamos ver sus auditorías, cómo van, sus estados financieros. Y el alcalde dijo que no, porque él lo que quería es que le dieran los reales a él. We thought this was unfair, so we decided to join them and go see the mayor so he can explain to us in person why. But the reality was he didn't want to receive us. It seems politicians ignore the masses. They talked about how his house was different from the others. They talked about how he took advantage of his position as mayor to make a profit. When we got to his house, we realized what made it different from the rest of the town. Do you see the difference? She certainly does. As nobody came out to meet us, we left soon after, and very close by, we discovered the grim reality. The children have to go fetch drinking water from a small stream. We finally found the mayor. Mr. Mayor, excuse me, we wanted to ask you some questions about the water. But, Mr. Mayor, come back, don't go, please. It will only be a moment. Mr. Mayor? Mr. Mayor? Well, are all politicians alike? La causa de la pobreza viene relacionada por el sistema económico que se está llevando adelante, por la política que en Nicaragua es destructiva, es una industria que está enriqueciendo a un grupo de políticos corruptos que están destruyendo al país. El papel principal del gobierno es promover el desarrollo, es dar herramientas a la sociedad para promover el desarrollo y mejorar el nivel de vida. Desgraciadamente, las políticas de gobierno o las políticas de desarrollo en municipios como este no se ven. Pero imaginemos la gran ceremonia de Bush que hubo ahorita, solo con el costo que hizo en la ceremonia, ¿cuántos hospitales hubiéramos hecho? El papel de las ONG ha sido un papel auxiliador, es decir, auxiliador en el sentido que ha venido a satisfacer, ha venido a cubrir ese bache que el gobierno deja de cumplir y que debería hacerlo por obligación. The following day, we decided to visit a girl we had sponsored from Spain. We were bringing toys, though they told us it wasn't advisable to give her presents because it might make the neighbors upset. The NGO is called Help in Action and is very famous in Spain. Their team was well organized and came to pick us up in a 4x4. They invited us out to eat at a restaurant and took us to visit the town of Boaco. All this because we pay them 18 euros a month. Finally, we got to meet our little girl. Hola. Ahí está. ¿Eres Cristina del Carmen? Esta es la Cristina. Hola, guapa. We met the grandmother, the brother, the sister, and the dog. We showed them photographs of our families, gave them toys, and pens, one for each, so they can learn to write. And we taught them to play parcheesi. Sonreír, aquí, mírate aquí. Bravo. La mayoría de las ONG trabajan por un grupo reducido para enriquecimiento de ellos y que no llega la ayuda no llega al pobre. A niveles de la cooperación institucionalizada hay una situación de corrupción. En grandes coches, en grandes viajes, en grandes comidas, ahí se diluye la gran riqueza y no baja al pobre. Son pequeños proyectos que al final de cuentas los recursos vienen a quedar en la bolsa de los funcionarios que lo coordinan. Las personas que están fuera, que quieren ayudarnos a nuestros hijos,
se deben de poner a pensar que nos están ayudando y que yo quiero que sepan que eso no es así. People out there think they're helping the children, but they're not. These people are not happy with the NGOs, though help in action seem legitimate. Maybe we're missing something. The truth is, in Latin America, Nicaragua is the second highest number of NGOs, more than 500, and yet every year it gets poorer. Also, 35% of the population of Nicaragua is illiterate. That's why most of the handouts from rich countries go into constructing new schools. We wanted to see them, but the teachers were on strike. They were on strike because their salaries were too low. So low, they're not enough to feed even one child. Money from aid can help build schools, but without teachers, they're as good as useless. Even so, there was another option. An NGO set up by Nicaraguan Orlando Pineda, who believes education will eradicate poverty. His proposal is to turn citizens into teachers so that they can teach their neighbors in their free time. The problem is, you have to convince the neighbors to go to class. For that, you need a foreigner from a rich country next to the teacher. If not, the future students decide not to attend their classes at all. Buenas. ¿Cómo está, Yamina? Bien. Te venimos a decir que si querés aprender a leer, porque está un proyecto ahorita de alfabetización, para ver que si querés aprender y meterte en este proyecto. Here she hesitates, ashamed to go to school, and that's when the foreigner plays his part. Es muy importante aprender a ver y escribir. Por ejemplo, si va al médico y le dan una receta, no sabrá leerla usted. Aprendiendo a ver y escribir se le abre nuevas perspectivas. Yes, but exactly what are these opportunities? Si yo le enseño a leer a Juan, a la María, a Nacho, a Pedro, ese hombre va a cuidar los ríos, va a cuidar la naturaleza. Entonces no vamos a tener los calores que tenemos ahora. Si yo le ayudo a la María a leer, va a saber leer salud, va a saber leer producción, va a saber leer el mundo. Entonces la tierra no va a ser maltratada. Entonces habrá una armonía en los ríos, en las plantas, en el verde, en el aire, en la frescura, con los animales, con las personas y con la naturaleza misma. And here they are, our three students, nicknamed the Knowledge Entrepreneurs. Tienen que tener paciencia, ir aprendiendo poquito a poquito. But just outside, there was a boy who didn't want to study. ¿Cómo se llama? Marcos, ¿no? Marcos. Tenemos la I, tenemos la O y tenemos la U. Las vocales se componen de 5 letras. Vení, hombre, entra, no tengas pena. Vení para que empecé con ellos igual. Cuando sepas leer te van a hacer un gran pachangón. For a few hours each day, this house is turned into a school where a woman with no training whatsoever will teach her neighbors how to read with the help of her daughter and niece. Is this how the Millennium Goals are going to be achieved? Is this how we must learn to read? Nuestros pueblos están ciegos por no saber qué cosa es O, qué cosa es I, qué cosa es 1.000 millones de mujeres y hombres, y especialmente muchachas de 14, 15, no saben escribir la palabra amor, no saben escribir la palabra paz. Y hablamos en el mundo de paz, y hablamos de democracia, pero 1.000 millones no saben escribir la palabra democracia. Entonces, ¿de qué respeto a los derechos humanos estamos hablando en el mundo? ¿Y de qué respeto hacia la tierra? Por los grandes foros de Río Janeiro, donde se reúnen y discuten a favor de amar la tierra, pero no le enseñan a leer a los seres humanos para que respetemos la naturaleza y tenemos que violentarla muchas veces por hambre. Es inclusive atentar contra la paz del mundo. ¿Y dónde vio él la manera de vestir? Por la tele. These kids dress exactly like North Americans do. They say they learned from TV. It looks like television teaches much more than the schools here.
So I decided to see what else is being taught on television. Desde Managua, capital de la República de Nicaragua, en el mismo centro de América, Canal 2. I found two kinds of TV newscasts. This one, Esto es TV Noticias al mediodía. Gracias por estar con nosotros. Un sistema de noticias que se llama TV Noticias, que se dedica a la noticia bien presentada, bien elaborada desde el punto de vista periodístico. And this one. Advertencia. Este programa puede contener imágenes o lenguaje no apto para menores. Y en dos diferentes puntos de la capital, la policía capturó a dos sujetos, uno porque supuestamente se acababa de robar una moto y otro porque se metió a una casa a robar una llanta de bicicleta. Veamos estas y otras noticias en minutos. En las imágenes de estos noticieros usted puede ver personas apuñaladas o alguien que está muriéndose y son expuestas ante las cámaras, a una persona a quien decapitaron o a alguien a quien le dieron un tiro. En nuestro país ahora está priorizándose el espectáculo en vez de la solución a los problemas. En este momento ya hay 3 canales que sus principales espacios de noticias son de este tipo de noticias, de sucesos, de violencia, de amarillismo. Y la verdad es que esto es un fenómeno que se está dando porque en las encuestas de los últimos años se ha visto de que hay mucho más demanda de audiencia para este tipo de noticias. La forma de hacer noticias de Canal 2 en este nuevo noticiero 2222 abrió un debate. El debate ha llegado a tener tal impacto que en el Congreso de Nicaragua, en la Asamblea Nacional, ya se está discutiendo este tema. El derecho de informar es una responsabilidad social. Nosotros hicimos una encuesta en la universidad en el mes de noviembre y el 38% de los ciudadanos a quienes les hicimos la pregunta directamente, entre una serie de preguntas, ¿a usted le gustan las imágenes violentas y sangrientas? El 38% dijo que sí. Y la siguiente pregunta que nos haríamos nosotros, el análisis de esa encuesta es: ¿y en qué contribuye al desarrollo de la nación presentar violencia y sangre en los medios de comunicación? Que esos 38% que le gusta ver sangre, que le gusta ver violación, que le gusta ver a las familias de otros ciudadanos nicaragüenses en ese estado, si le gustaría ver a su madre, a su padre, a su hija o a su hijo. Yo creo que no. Pero sí le despertás el morbo para ver al vecino. Entonces eso es lo que no se debe de invitar, creo yo, porque no estaríamos contribuyendo con la educación. Una sociedad que haga hacer lo que ve en la televisión. Porque aquí no estamos hablando de libertad de expresión ni libertad de prensa. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de las responsabilidades que tenemos los medios y que tienen los medios de ser constructivos. Y lo estoy diciendo como algo de reflexión para todos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos los medios de comunicación para crear ese balance entre los intereses como negocio y los compromisos que tenemos como medios de comunicación? Y el problema es que ninguno de los medios queremos dar un paso atrás. Ninguno queremos dar un paso atrás, porque eso significa rating, eso significa cliente, eso significa negocio. ¿Qué deber de los medios de comunicación? Promover, divulgar y defender los derechos humanos. I hope you were listening and you didn't answer your mobile phone like they did. Well, turn it off and let's go. So I went back home. Barcelona.
Once again, hit in the face with constant change, large crowds of people, stress, never stopping, no time to talk to anyone, work, 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 and more work, with no time to think, a controlled environment with a highly visible security force watching over you at all times, while you do everything over, and over again at breakneck speed, never knowing where you're going, trapped by time. Without really seeing what's going on around us. Yo también me preocupaba por dar, porque pobrecito, en la vida aprendí que no se trata de pobrecito, sino que se trata de enseñarle a leer para que él pueda salir de la pobreza por sí solo. A l'edat que tinc, jo tinc 72 anys, no puc pas tenir una feina, començant per aquí, que no tinc cap més alternativa, per a poder aguantar la meva casa i la meva família, d'haver d'estar d'aquí, o sigui que ja quasi és una obligació que tinc. Si no ho faig això, no tinc altra cosa que fer. Que n'hi ha que podrien treballar i no volen treballar, això sí. Ja té que hi ha de tot, que hi ha qui ho necessita i hi ha qui no. Vaig estar treballant quasi tota la meva vida. Era camioner, ja t'ho he dit, era camioner. Treballava en un camió i van venir els pagos, les revisions i vaig haver de plegar. Vaig posar una parada per prendre les coses perquè no em deixaven vendre i em vaig posar aquí i aquí estic. I aquí estaré fins que em mori. O fins que aguanti. Perquè això és la veritat. Que sí, que és necessari que la gent ajudi, esclar que sí. How are we to solve the problem of poverty in the third world if we can't do it in our own country? Are our politicians like the ones in Nicaragua? Si una parella de gais o de lesbianes li demana que els casi, què els dirà? Bueno, jo això ho tinc molt clar. Una parella de lesbianes o una parella de gais em demanen per constituir matrimoni al meu ajuntament, jo els diré que no, rotundament. A mi m'agradaria que em diguessin per què han constituït aquestes botes de gais. Per mi un gai és una persona que neix tarada. Demonstrators against homosexual rights were joined by 18 bishops of the Church. Monsignor Juan Antonio Martinez Camino. The Catholic Church will go to the demonstration against gay marriage because we are immersed in a unique situation in the history of mankind. For the prelate, during the 2,000 years the Catholic Church has existed, nothing like this has ever been seen. But isn't it worse that these kids have no drinking water in their homes? Cristina del Carmen, her grandmother, her brother, her sister, and her family living on less than $1 a day? Or Maria del Carmen, Antonio Cesar, Jazmin Angles, who don't have teachers or a school to study in? Or all the genocides that have occurred in the world? Members of the Church, isn't all this far worse? Well, it looks like it isn't, because in this demonstration against poverty, there was only one bishop. Compare what happened during last week's demonstration against the law allowing homosexual marriages, which had the enthusiastic support and attendance of 18 bishops, against only one bishop protesting against poverty. So next, I wanted to take a look at the education system in the country. Up to that moment, everything was going wrong. Were there also problems with education? A spiral of youth violence, a stabbing. A 14-year-old female student from Manleo cut her teacher's finger off for being punished. Experienced teachers witnessing loss of respect in the student-teacher relationship. This is not an isolated event. When I see the big picture here, I get demoralized. Our future is in the classrooms, but those who know the classrooms from the inside wonder, what kind of future awaits us? Things are getting worse, according to one teacher with 25 years of experience. Maybe television was even getting worse. When I turned on the TV, I was speechless.
enamorar a Conrad porque no soy el tipo de mujer. Se cree que porque la mujer enseñemos vamos a apoyar. Estás más equivocado, pero así. El puto machismo y el puto feminismo. Evidentemente, lo que está sucediendo con los medios de comunicación es que les está importando más la venta que la formación misma. But worst of all is the way they manipulate images. Remember the girl from Help in Action? I didn't tell you the whole truth. A ver si se conoce. A ver si sabe quién es esta niña. A ver, ¿quién fea? ¿Quién es esta niña? A ver, no lo conoce. ¿No es usted? ¿Por qué no? ¿No es usted? O sea, con la niña que hemos ido a ver, la foto no coincidía con la chica. Ah, sí. This is the picture of the girl we went to see, and this is the picture we had of her. No se parece. Sí, no se parece. De 5 años puede ingresar al preescolar. Ella no lo quiere agarrar de profesor, que está muy chiquito, dice. Here Cristina del Carmen is 5 years old. En esa comunidad no hay preescolar. Entonces ella se va a saltar el curso y va a primer grado. Seguramente. Pero se puede saltar un curso. Va a llevar de mucha deficiencia. Sí, claro. O sea, lo ideal es que vaya en todos sus cursos normales, ¿verdad? Pero eso sucede en las comunidades realmente. Siempre están con la duda. ¿Llegará al niño? ¿Llegará al niño esta ayuda que yo voy a enviar? A humanitarian aid worker since 1986, Jordi Rake writes in his book, The Humanitarian Mirage, the following. The supportive action stripped of its beneficial halo is one more company with its own interests and with an economic capability that can't be denied, subject to the law of supply and demand, facts that make them vulnerable to political manipulation and financial corruption. There are leaders that see in NGOs a way to become rich, others see in them an opportunity to improve their popularity and to polish their resumes. In the end, helping poor people becomes an investment for the rich people. Unsociable, paranoid, ambitious, or lazy beings, the abuse of power, theft, harassment, and corruption is equally abundant in industry and in the university, the commercial and transport sector, the army, the administration, the church, and the labor union. Why would it be any different in the charity sector? One young lady from Rwanda raised her hand. If I think about it with my head, I would say to you that your help is useless and you should stop it. Your arms only make us more dependent and do not solve our problems. If I think about it with a heart, I would ask you, please don't abandon us. Without you, we would die. I felt lost until one day I got an email. Can one person change the world? Gandhi. He brought people together in the name of freedom and nonviolence, and on January 30th, the world celebrates a day of peace in his memory. Hitler. He brought people together in the name of violence and started World War II, killing 6 million human beings, bringing poverty to most of Europe. What was it that made the difference? Intelligence? No. Race? No. People's attitude makes the difference. Research shows that people who create a positive and happy environment follow the following attitudes. Morality is a basic principle: order and cleanliness, empathy, honesty, solidarity, punctuality, love for work, responsibility, respect for law and order, respect for the rights of others, and eagerness for saving and investing. In Nicaragua, Spain, and the rest of the world, only a small part of the population adopts these attitudes in their daily lives. Change your attitude, and you'll change the world. But wasn't it money that changed the world? Or at least that's what the richest countries want us to believe. The truth is, Marcos can have a school, but if he doesn't want to study, money won't teach him to do it. Maybe if we adopt the attitude of listening, the mayors would be more tolerant. Maybe if television was less destructive and more informative, kids would respect each other. And if we would learn to accept our mistakes and correct them, we might even be able to understand Juan to help him, and thereby show Marcus that studying is good for him and for everybody. And we will achieve and meet the 8 Millennium Objectives. And if we're lucky, the church will learn to accept condoms so in Africa there aren't 25 million people dead from AIDS. Or even better, quit believing in religions and believe in ourselves. And then we'll surely be free to go on and discover, have fun, and laugh at life.
seeing what we didn't see before and learning to live with the earth. It might just be my imagination, but just in case, I don't want to be the last one to change my attitude. Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Vienen ya ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed, igual que usted. Vienen ya bosques, pulmones de la gran ciudad, selvas que aroman en la oscuridad, noches de paz que hacía falta a la humanidad. No es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. Yeah, yeah, yeah. Se oyen ya loras gritando a gran velocidad, niños jugando con felicidad. Vuelvo a su edad. Pasan ya cosas que alegran a la humanidad, aires que huelen como a Navidad, en igualdad que hacía falta a la humanidad. No es natural que en el planeta